जय जगन्नाथ जय कृष्ण। आज चलो आम देखिए चलो आम घर माछ रंधा केमती होची। कांदनी कांदनी हेई 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 गेली मा हेई 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 এই দেখো এই বাবা 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 हेई हेई কি এই বাবা ও না ও না ও না हेई 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 ও না ও না ও না এই বাবা এই দেখো না এই এই খাই দে খাই দে আসলে খাইদিও খাইদিও সোনামা খাইদেবো খাই দে এই দুষ্টামি দুষ্টামি হଉଛି। ଆମର ଏଇଟା ମାଛ ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆଉ ଇଏ କି ମାଛ ଏଟା ପତା ମାଛ ତାକୁ ମସଲା ଦେଇକି ରନ୍ଧା ହେବ ଆଉ। କଢ଼ାରେ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲାଣି ରନ୍ଧା ହେବ କେମିତି ଦେଖିବା ଆଉ। ଏଇଟା ହଳଦୀ ପଇଲା ଏଇଟା ଭଜା ହେଲା। ଏଟା କି ମାଛ? ଏଟା ଚୁନା ମାଛ ଏ ମସଲା ଦିଆ ହେଇକି ରନ୍ଧା ଦିଏ। ଏ ଝୋଳ ହବ ଭଜା ମାଛ ବିଲାତି ଆଳୁ ପକେଇକି ଝୋଳ ହବ। देख केमतिया पूरा बढ़िया सुंदर भजा हो एबे आठी भजा हो रही किसी माछ भजा चलती कंचा माछ से रेडी अच्छी आलू टमाटो पियाज माछरे पड़ो। गेली आमर शोगला मामा घर क्षीर खाऊँ गेली गेली चलो आम देखा पुणी केमती माछ केते बाट गला। माछ गुड़ा एबे नौटा होउची भजा सरी नाई। गेली 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 माँ कांदुचंती कौन है कौन है कौन है कौन है कौन है हाँ कौन है गेली हाँ आमर एबे अंगनवाड़ी गेली अंडा दिज्व आ छतुआ दिज्व मुझे आनिया जीवी है मुझे चलिली अंडा छतुआ आने आसिले माछ केमिति होचे सेटा देखिबा आ अंडा छतुआ नहीं कि आसला परे आ माछटा आज आम भेराइटी माछ पुणी चिंगुड़ी है चिंगुड़ी एठी माछ भजा बड़ इलिशी करांडी सेटा नाउआ एटा चिंगुड़ी आज भेराइटी तरकारी हो मुझे जाऊँ अंगनवाड़ी अंडा छतुआ आने को गेली अंडा छतुआ मिले बोली मामा संगे बाहरी गला आनिया को बाड़ी आम दीदी घर बसी धीरे धीरे रुई अंगनवाड़ी दीदी घर मिट्टू गोटे अच्छी से रखिदेला प्लेटा मेटू गाड़ी बड़ा मेटू 50 टका नहीं थी मेटू 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 एडमिशन तो 50 नहीं हो मेटू तो काई जल्दी मारे आने पड़े
ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଟିଆଟା ହେଇଛି। ଆ ନାଁ ହେଉଛି ମିଟୁ। ତୋର ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ବୋଧେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିବାର ସେଇ ଆମର ଆଣିଆ କଥା। କେତେ କରୁଛ ଆମେ ଦେବି ସେ 2 ମାଣ ପାଖାପାଖି। କେତେଟା ସିଗ୍ନେଚର ମରାଯିବ ଜାଣିଛୁ ତ? କେତେ କରି ଆମର କାଲି କହୁଥିଲେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ପାଇଁ 10ଟା ସିଗ୍ନେଚର ମାରତେ ପଡ଼ିବ। ସେ ତ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଣିବେ 5-6 ଜଣ ଲୋକ। ଗେଲି ଏ ଗେଲି 350 ଟଙ୍କା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ନା? 350 ରୁ ବେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବୁ ନା? ଖାନ ପଡେ 8 ଜଣ ରୁ ସରିଯିବ। 8 8 16 5 21 5 6 ଏତେ କଥା ବି ଆମର ଯିବୁ ଠେସି କଥା କହିଅ। ଏଇ ରୋ କଥା। ଏଇ ରୋ ଯିବୁ କଡା କଥା। ତମ ଜରିଟା ଧର। ତମ ଜରି ଧର। ଅଣ୍ଡା ନେବା। ତୁ ଯଦି ଅଣ୍ଡା ବୋହିକି ନେବୁ ତତେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଫ୍ରି ଦେବି। ହେଲା। ବୋହିକି ନେଇ ପାରିବୁ। ନ ନେଲେ ଗୋଟେ ଏଇଟା କହନା। ହଁ ଆଲେ କେତେ। ତୁ ନା ଏଇ ଓହ ନା ପଟାସି ଦେବି ଦେବି। ଖାଇବି ତ ମାଡ଼। ମାଡ଼ ଖାଇବି। ଆମ ଚଢେଇ ମୁଁ କହୁଛି। ଚିମୁଲେ ମିଟୁ ଖାଇବି କେତେ ସାଙ୍ଗ? ତା ସାଙ୍ଗ ଖାଇବୁ ନା? ଅଣ୍ଡା ନବ। ଅଣ୍ଡା ନବ। ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ। ଅଣ୍ଡା ବାଲା ଟିକେ ଆଜି ମୁଁ ସବୁ ତାକୁ ଝୋଳ କରିକି ଖାଇଦେମି। ଚାଲ ଦେଖିବା ମାଛ ତରକାରୀଟା କେତେ ବାଟ ଗଲା। ମାଛ ଏବେ ଝୋଳ ହେଇଗଲା। ଇଲିଶି ମାଛ ଝୋଳ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା, ମାଛ ଭଜା, ଏଟା ବି ମାଛ ଭଜା। ଏଟା ସରିଗଲାଣି ନା ତିଆରି? କେଟା? এই ঝোড়োটা ধোঁয়া ହେଲା।